बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देखें आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आगा अली और हिना अल्ताफ़ एक ऐसी जोड़ी जिसको बहुत एडमायर किया गया जब से इनकी शादी हुई। ख़ासतौर पे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर हिना अल्ताफ़ जो है बहुत सी अपनी घरेलू जो मसरूफ़ियात है उसको शेयर करती। मियाँ बीवी दोनों इकट्ठे दिखाई देते हैं। उसके बाद बहुत से इंटरव्यूज़ में ये इकट्ठे दिखाई दिए। लेकिन बहुत कम ये अपनी तस्वीर साथ शेयर करते थे, जिस पे इनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम इतने तस्वीर वाली टाइप नहीं है। यानी कुछ लोग होते हैं जो हर वक्त अपने हर एक मोमेंट की, जैसे हम सारा खान को देखते हैं तो अपने एक एक मोमेंट की वो लोग तस्वीर जो है उनके शौहर वो शेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस कपल को देखते थे लोग कि इनकी बहुत कम तस्वीर इंस्टा पर शेयर होती थी। उसके बाद पिछले साल इनकी तलाक की खबरें बहुत ज्यादा गर्म हुई और जिसमें ये कहा गया कि चूंकि ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ कोई तस्वीर शेयर नहीं करते और एक ही टाइम पर शौहर एक और जगह छुट्टियां मनाने गया हुआ था और बीवी जो है वो एक और जगह छुट्टियां मनाने गई, जिस पर लोगों ने ये स्पेकुलेशन शुरू कर दी कि मियाँ बीवी के दरमियान कुछ ठीक नहीं है। लेकिन फिर एक प्रोग्राम में आकर हिना ने बताया कि ऐसा नहीं है, सब ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम अपना हर मोमेंट शेयर करें और लोग जो है वो गलत स्पेकुलेट करें। और फिर लोगों ने कहा ठीक है, मामला आया गया हो गया और एक साल और गुजर गया। लेकिन इस वक्त कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिस पर लोग जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें, बल्कि मैं खास तौर पर एक बात कहूंगी कि खुदा के लिए एकदम से ना कह दिया करे कि जी तलाक हो गई है, क्योंकि तलाक एक बहुत बड़ा लफ्ज है और शरई तौर पर अगर किसी की तलाक नहीं हुई तो ये कहना जो है ये बहुत गलत और गुनाह है। और अगर तलाक हो गई है तो ये कहना कि नहीं हुई तो ये भी शरन गुनाह है। तो इस चीज का बहुत लिहाज करें। मैंने एक दफा पहले उर्वा और उनके शौहर फरहान के बारे में जब वीडियोस की थी तब मैंने कहा था कि क्या उर्वा और फरहान के दरमियान तलाक हो गई, क्वेश्चन मार्क। और उसको मैंने एक्सप्लेन किया कि तलाक नहीं, अलहदगी है, नाराजगी है और सबको पता है कि उनके दरमियान नाराजगी थी। लेकिन फिर उनकी सुलह हुई। उनके वालिद हमेशा कहा करते थे कि नहीं, इनकी सुलह हो जाएगी, इनका सब ठीक है, कोई मामला ऐसा नहीं है। उतार चढ़ाव आते हैं मियाँ बीवी की लाइफ पे और फिर फाइनली दोनों इकट्ठे हुए। यहाँ तक कि फिर उन्होंने एक्सपेक्ट भी किया और उनके यहाँ मेहमान की आमद की खबरें भी सबने सुनी। तो ये सब कुछ जो है ये होता रहा। उसके बाद मैंने कभी भी तलाक का लफ्ज आपको जब तक कंफर्म वो खुद अपने मुंह से ना कह दे, जैसा जुनैद सफ्तर ने खुद बोला कि हाँ हमारे दरमियान डिवोर्स हो गई है, खुला ली उनकी एक्स वाइफ ने उनसे। अब यहाँ पर तलाक के बारे में ना वो कुछ कहते हैं, दोनों जो है वो नहीं कहते, उनके घर वाले भी इस तरह की कोई बात नहीं करते। क्या कहा है आगा के भाई ने कुछ, वो भी आपको बताना है, लेकिन उससे पहले जरा मैं आपको बताती चलूं कि ये जोड़ा जो है सकता स्पेकुलेट क्यों किया जा रहा है कि इनके दरमियान कुछ गलत है। तो हाँ, गलत तो है। हमने भी कुछ शोबिस के जो जर्नलिस्ट हैं उनसे भी कुछ चीजें जानने की कोशिश की, कुछ करीबी दोस्त, कुछ करीबी साथी वो जरूर बताते हैं कि इन दोनों के दरमियान कुछ तलखियां हैं, कुछ डिस्प्यूट्स है, दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। और अभी देखा गया कि ग्रीस के अल्ताफ के शौहर यानी कि हिना अल्ताफ के शौहर यानी कि आगा, और आगा वहां जाके अपनी तस्वीर जो है वो शेयर करते हैं। और जब वो अपनी तस्वीर अकेले शेयर करते हैं तो वहां पे लोग जो है वो एकदम फिर से सवालात जो है वो उठाने शुरू कर देते हैं कि ऐसा क्या है कि वो अपनी वाइफ के साथ वहां पर नहीं गए। उसके बाद उन्होंने एक नोट भी जो है वो शेयर किया। वो उसमें एक अजीब सी बात करते हैं और थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप की तरफ हिंट भी करते हैं। लोग कहते हैं कि इनका मतलब था कुछ बताना। अब वो क्या कहते हैं, जब ये ग्रीस गए वहां पर ही इंस्टा स्टोरी में एक जगह लिखते हैं कि इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन आई वंडर व्हाई थिंग्स आरंट ओके, कि मैं एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में हूँ और मैं सोचता हूँ कि चीजें क्यों ठीक नहीं है। ऐसी बात करना बड़ा मानी रखता है, जुबानी जुमला था, अकेले होना, उसके बाद इंस्टा पर जब स्टोरी शेयर करना तो उसमें अपनी एक परेशानी का जिक्र करना। तो लोगों ने कहा कि ऐसा लगता है कि इनके दरमियान चीजें ठीक नहीं है। लेकिन उसके बाद आगा ने एक और चीज बड़ी सिस्टमैटिकली की, जिसमें लोग फिर एक दफा दोबारा स्पेकुलेट करना शुरू हो गए कि आगा ने कुछ अरसे से हिना की तस्वीर अपने इंस्टा से आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म करनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि अपने इंस्टाग्राम से उन्होंने तकरीबन तमाम हिना अल्ताफ की तस्वीर जो है वो गायब कर दी हैं। जो भी थोड़ी बहुत उनके साथ थी वो सब गायब कर दी है। इसी तरह हिना ने भी ऐसा ही काम किया। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो किया। और आपको पता है कि इंस्टा की दुनिया में एक दूसरे को अनफॉलो करना जो है ये बड़ा मानी रखता है। यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि अब जो है मामलात काफी खराब हो गए हैं। उसके बाद हिना ने अपना सर नेम जो है वो भी बदल लिया। यानी कि पहले जब वो अपने नाम के साथ आगा का नाम जोड़ती थी, अब वो अपने आप को दोबारा से अपने जो उनका पुराना यानी कि हिना अल्ताफ, इस तरह से वो अपने आप को कहलवाती हैं और उसको ही इस्तेमाल कर रही हैं, उसी नाम को। तो इस पर भी लोगों ने कहा कि ऐसा लगता है कि दोनों के दरमियान मामलात जो है वो दुरुस्त नहीं। लेकिन कुछ लोगों ने ट्विटर पर इंस्टा पर सवालात किए कि आखिर ऐसा क्या है, इन दोनों के दरमियान क्या तलाक हो गई है। एक इंस्टाग्राम पर एक सारिफ था, उसने पूछा कि हिना और आगा की तलाक हो गई है। तो वहां पर आगा अली के भाई अली सिकंदर वो सामने आते हैं और वो इसका एक जवाब देते हैं। मुख्तसर जवाब होता है लेकिन मानी खेज जवाब होता है। वो कहते हैं नहीं,
نہیں کا مطلب یہ ہے کہ طلاق نہیں ہوئی. اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ طلاق ہو گئی ہے تو ان کے لیے واضح پیغام ہے کہ طلاق نہیں ہوئی. ہاں کچھ مس انڈرسٹینڈنگس ہو سکتی ہیں اور ان کا اتنا مختصر جواب دینا جو ہے وہ بھی معنی رکھتا ہے, یعنی کہ کچھ پرابلمس ہیں جس کو وہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتے. پرسنل آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہنا اور ان کے ریلیشن شپ میں ہم نے دیکھا کہ کافی اپنے ریلیشن شپ کو آغا علی اور ہنا الطاف بہت پرسنل رکھتے ہیں, اپنی چیزوں کو اتنا زیادہ شیئر نہیں کرتے. تو یہ چیزیں تو ہے. اب ذرا میں آپ کو بتاتی ہوں کچھ باتیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں, وہ کہی جا رہی ہیں کہ ہنا الطاف نے اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت کچھ سہا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ ہنا کو جو ایموشنلی ایک آپ کو ساتھ چاہیے ہوتا ہے اپنے شوہر کا, وہ ساتھ شاید ان کو ان سے نہیں ملا. لیکن جو آغا علی کو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آغا کی طبیعت جو ہے بڑی پوزیسو ہے, بہت ہی پوزیسو نیچر ہے. اپنی پوزیسو نیچر کے بارے میں انہوں نے ایک دفعہ ذکر بھی کیا تھا وسیم بادامی کے پروگرام میں, جب ان کی ایک زمانے میں سارا خان کے ساتھ بہت زیادہ دوستی تھی, انڈرسٹینڈنگ تھی. لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے 2018 میں ان کی شادی ہو جائے گی, لیکن ان کا بریک اپ ہو جاتا ہے. بہت سے پروگرام میں جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کے بریک اپ کی وجہ کیا ہے, تو سارا ہمیشہ اپنے ہوسٹ کو پہلے سے کہہ دیتی تھی کہ مجھ سے اس پر سوال نہیں کیا جائے گا, اور ان سے وہ سوال نہیں کیا جاتا تھا. لیکن جب آغا آتے تھے تو ان سے سوال کیا جاتا تھا کہ آخر آپ کا بریک اپ کیوں ہوا, آپ کی تو شادی ہونے جا رہی تھی. تو آغا علی نے وسیم بادامی کے پروگرام میں بھی ایک دفعہ کچھ اسی طرح کی بات کی. انہوں نے کہا کہ میں ریلیشن شپ میں بلیو ایسا نہیں کرتا کہ آپ کا پارٹنر جو ہے آپ سے ایکسپیکٹ کرے کہ آپ کو ہر طرح کی کیئر دی جائے, لیکن جب آپ کی باری آئے تو نہ وہ آپ کو وہ کیئر دے اور نہ آپ کو وہ اون کرے. اور ایسا انہوں نے شو کرایا کہ جیسے ان کے پچھلے ریلیشن شپ کے بریک اپ کی وجہ بھی یہی ہے. انہوں نے خود بولا کہ میں بہت زیادہ پوزیسو ہو جاتا ہوں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگلا بندہ تو کیئر ڈیمانڈ کر رہا ہو لیکن اپنے معاملے میں وہ کہتا ہو کہ مجھے بادر نہ کیا جائے. تو یہ چیز مجھے بہت بادر کرتی ہے اور یہی وجہ جو ہے یہ ہماری علیحدگی کی وجہ بنی. یہ انہوں نے ایک دفعہ اپنے پروگرام میں کہا تھا. اچھا, اس کے بعد ایک دفعہ اور بھی انہوں نے اسی طرح کی بلکہ انہوں نے کہا کہ میں بہت پوزیسو ہوں, ایگزیکٹلی ان کے ورڈز تھے. اچھا, اس کے بعد ایک اور دفعہ ایک اور پروگرام میں جب آغا سے سوال کیا گیا کہ کیا وجہ بنی آپ کے بریک اپ کی, تو انہوں نے کچھ باتیں کی جس میں انہوں نے کہا کہ میرا سارا سے جو ریلیشن شپ ہے وہ ٹوٹنے کی وجہ جو ہے وہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں برداشت نہیں کر سکتا, اور ہم بہت ڈفرینٹ نیچر کے لوگ ہیں اور ہماری جو نیچر ہے شاید وہ آپس میں نہیں ملی. کچھ اس طرح کے بھی جوابات جو ہے وہ دیتے رہے, لیکن بہت سی چیزیں وہ شیئر کرتے رہے گاہے بگاہے. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ وہ جیسی مجھ سے شروع میں ملتے ہوئے تھی ویسی ہی وہ بعد میں رہے. لیکن لڑکیاں جو ہے بعد میں چینج ہو جاتی ہیں. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہنا بدل گئی تھی, ہنا ویسی نہیں رہی تھی جیسے شادی سے پہلے تھی. اور یہ تو ایک فیکٹ ہے, جب آپ کے اوپر ذمہ داریاں آتی ہیں, شادی شدہ زندگی ہوتی ہے, تو ہر وقت وہ فیسینیشن والی ایک لائف اور وہ فیری ٹیل والی لائف نہیں رہتی ہے. لیکن اس چیز کو بھی شاید آغا علی برداشت نہیں کر سکے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح وہ شروع میں ہیں ویسے ہی ہمیشہ رہیں. تو ایسا ہوتا نہیں ہے. البتہ آغا علی جو ہے ان کی ملاقات تھوڑا سا آپ کو مختصر بتاتی ہوں, پھر ہنا کی طرف آتی ہوں کہ ہنا نے کیا کچھ سہا. ہنا جو ہے ان سے ان کی شادی جو ہے ایک ڈرامہ جو ہے اس میں ان کی آپس میں جو محبت ہوتی ہے دوستی محبت میں بدلتی ہے. اور اس ڈرامے کے بعد, ڈرامہ تھا دل گمشدہ, اور دل گمشدہ کے بعد ان کی آپس میں بات چیت ہوتی ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہماری گفتگو تھی, وہ میری والدہ کو جانتی تھیں, والدہ سے بہت اچھی دوستی تھی. ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا تو وہ کہتی ہیں کہ میری زندگی میں شادی بڑا معنی رکھتی ہے. پھر میری والدہ نے کہا کہ تم اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتے, اور پھر میں نے ان کو فون کیا اور فون پہ ہی میں نے ان کو پروپوز کیا, اور اس کے بعد ہم نے بڑی سادگی کے ساتھ جو ہے شادی کر لی. اور ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے, لیکن سارا نے ان کے بارے میں کچھ باتیں کہیں جن کا ان کے ساتھ کسی زمانے میں ایک تعلق رہا تھا. وہ کہتی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے اور شادی کرنا چاہتے تھے, لیکن علی نے اس رشتے میں تمام حدیں پار کر دی, جس کے باعث مجھے بہت تکلیف اور دکھ ہوئی. میں اسے روک نہیں سکتی تھی, یہی وجہ ہے کہ میں نے رشتہ ہی توڑ دیا. اس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ آغا علی بہت اگریسو تھے, شاید یہ بھی وجہ تھی. اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید کوئی ریلیشن شپ میں کچھ سارا کو شاید گمان گزرا کہ ان کے ساتھ فیئر نہیں ہے, تو شاید یہ بھی وجوہات بنی, لیکن ہمیں اس بارے میں علم نہیں ہے. لیکن یہ باتیں جو ہیں یہ اسپیکولیشنز ہوتی رہی کہ شاید آغا علی ان کے ساتھ فیئر نہیں تھے اس رشتے میں, اس ریلیشن شپ میں. اور اس چیز کا ذکر سارا نے یوں کر کے کہا کہ وہ تمام حدیں اپنی پار کر گئے تھے اور میں نے رک نہیں سکتی تھی, تو میں نے یہ رشتہ ہی ختم کر دیا. اچھا, یہ تمام باتیں تو ہوئی. اب ذرا آ جاتے ہیں ہنا الطاف کی طرف.
हिना अल्ताफ जो है उन्होंने एक प्रोग्राम में इस बात का भी ज़िक्र किया कि आगा अली जो है वो वक़्त नहीं देते। आगा जो है वो चाहते हैं कि चीज़ें उनके मुताबिक हों। आगा जो है वो बहुत ही पॉसेसिव है। अब इस बात का ज़िक्र जो है वो हिना अल्ताफ जो है वो भी अपने प्रोग्राम में करती हैं। उसके अलावा लोग ये कहते हैं कि हिना और आगा के दरमियान जो रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा ख़राब हुआ उसमें इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग ना हो पाना, इनकी जो वर्क लाइफ़ है और जो उनका रिलेशनशिप जो होम लाइफ़ है उसके दरमियान जो बैलेंस नहीं था। उसके बाद आगा की और इनकी नेचर में बहुत फ़र्क है। फिर टाइम ना देना और जिस तरह हिना एक बहुत ही रोमांटिक सी एक खातून है, लोग उनके बारे में कहते हैं और आगा जो है उनकी नेचर बहुत पॉसेसिव है। ये चीज़ें इनके आपस में बहुत स्ट्राइक की। ऐसा नहीं है कि कोई इनके रिश्ते में बीच में उस तरह से आए जैसे लोग आजकल बहुत बातें कर रहे हैं कि शायद उन्होंने उनके साथ कोई धोखा किया, ऐसा हमने कुछ नहीं सुना। अलबत्ता हमने ये सुना है कि इनके दरमियान ये रिलेशनशिप बड़े अरसे से ख़राब हो रहा था और अब जो है बिल्कुल इन्होंने एक-दूसरे को अनफ़ॉलो करके एक-दूसरे से कतई ताल्लुक़ किया हुआ है, लेकिन डिवोर्स वाली बात अभी नहीं हुई। इस तरह की चीज़ें हैं, कुछ आप कह लीजिए कि रिश्तों में कुछ छोटी-छोटी बातें होती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और फिर वो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स बन जाते हैं, तो यही कुछ बातें हैं। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, मज़ीद जो डिटेल्स हम तक पहुँचेंगे आपसे शेयर करेंगे। अपना बहुत ख़्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।